Sorry guys, itu gari bike scooty itu kan khotomi na gure man bisha ase bike scooty khando aro sabi hai iman bisha ase sai gene bi khotam na gure iman tak ase aro guys apni han dekhi ke na hanishna gari khando itu khan ase he ami junto advertise kuri ke na hi ase gari itu khan ase ekdam brand new apni han je dibole ase to apni han kwa nishna apni han yete moi contact number di ke na thaga tate contact kuri thar bi ase innova ase gari inga dangor gari ase ekdam dam la gari khan ase aro alto K10 ase x itu Swift ase Brezza ase alak gari bisha ase to apni han ahi kena contact kuri aro Scorpio to bhale ase Scorpio to Scorpio bi man bhal to contact kuri ahi. Hello guys, welcome back once again. सबसे आगे अपने के थैंक्स दे से अपने मोला चैनल ते विजिट करेगी ना हा करने अपने के थैंक्स दे से इधर तो मैं कोले थका तो अपने हम ऑलरेडी जाने की ना शेयर होले भी इतो ते कोले मन जाए से कि लकी ड्रॉ ते one of the biggest lucky draw in Nagaland इधर तक इमान डांगोर लकी ड्रॉ तो कोते भी हुआ ना इतो निमित्ते अपने लोग ते शेयर कोले मन जाए से कि इतो ला लकी ड्रॉ लगा mansak to in aid of music festival koi gina ito hoi gina ase aro ito to kun khanbra kore ase kole to back to the roots collaboration with swimming music forum koi gina takhan ito milai gina ase aro takhan ra he ito fundraising jai ase koi gina ito janai de ase aro ito to koti hole ase kole to Dimapur the Burma camp te hole ase aro ito laga date to kitia draw kore ase kole to 4 days left खाली 4 days एकला हो जैसे 4 दिन ते आपने लगा लाख ट्राई करो मन जाए था एक्चुअली 4 दिन ते आपने ला लाख ट्राई करो ले मन जाए था एक्चुअली ये ते डिस्क्रिप्शन ते मोई ला नंबर दी ना से ताते बरा मोई टेक्स्ट करो परो व्हाट्सएप ते टेक्स्ट करो परो कॉल करो परो जुदी आमी फट अपने आगे रिप्लाई करो ना पड़ले भी इको ना होय आस्ते होले भी अपने आगे रिप्लाई करे दिबो कोई के ना इतो भी जानाई दे आसे और याते प्राइस की आसे बोले तो मोय कोआ निशना सबसे बिगेस्ट इन नागालैंड आसे इतो सबसे डांगोर आसे इतो पुरा डांगोर आहा नाय और इतो पुरा डांगोर आहे बोले तो आसानी ना होय तो इतो ते बोले मन जाय आसे फर्स्ट प्राइस आसे 200 টাকা তে इनोवा पावो सेकंड प्राइस आसे 200 টাকা তে स्कॉर्पियो पावो थर्ड प्राइस ते 200 টাকা তে अपनी हां लगा ड्रीम कार थार पावले आसे और फोर्थ ते बोलेरो पावले आसे इनेगा कोरेगिना ब्रेजा आसे स्विफ्ट आसे एर्टिगा आसे ऑल्टो आसे वैगनर आसे अलग किस्म गाड़ी पुरा लइगेना बाइक आसे स्कूटी आसे टीवीएस खाना आसे और याते सब टोटल प्राइस तो ले दो 76 प्राइस आसे कोई ना आपने हंजे जाने दे से कूपन लगा प्राइस दे और अपनी बुक लइसे बोले तो बुक प्राइस मिलासे बोले तो 82 प्राइस आसे कोई ने इतो भी जानाई दे आसे और इतो तो किनेगा नो बोले तो मोय को निशना स्क्रीन ते मोला नंबर आसे ताते मोय के कांटेक्ट करू अपना के फट रिप्लाई करो ना पड़े भी इको न होय आस्ते होले भी अपना जे रिप्लाई करू दिबो कोने इतो मोला प्रॉमिस आसे और याते आपने किनेगा लो और बुक प्राइस किनेगा आसे तो इतो किनेगा आसे बोले तो बुक प्राइस ते होले तो 1200 रुपीस ते बुक इतो गोता पावो पारे और याते 6टा टिकट आसे 6टा टिकट याते आसे 6टा टिकट ते अपनी 1200 ते पाय आसे प्लस इतो पहाड़ चमड़ा दे भी एकटा टिकट आसे इतो अलग खेलिवो और इतो अलग खेलिवो इतो एक बार खेलिवो इतो एक बार खेलिवो तो आपने इतो तो फ्री प्राइस 1200 पर आपने डायरेक्ट बुक लेसे बोले तो इतो फ्री प्राइस है इतला प्राइस तो की खेले आसे बोले तो आमी हम नागालैंड डिमांड दामो हानिशना फर्स्ट प्राइस दे ऑल्टो K10 खेलिवो चमड़ा लगा दे फ्री प्राइस फ्री ब्रा खेले थाका ला जगह दे बुक ला खान जे सेकंड प्राइस आसे बाइक थर्ड प्राइस भी बाइक स्कूटी फोर्थ प्राइस भी स्कूटी फिफ्थ भी तो TVS XL पावो और 5 ते XL पावो 6 ते फ्रेश पावो तो अपनी
itu book লৈছে বলে তো ইতিয়া প্রাইস কই কিনা দেখাইছ না ইটো খান পাবলে আছে ইটো ফ্রি প্রা ইটো গটা বুক লৈছে বলে ইটো ফ্রি প্রা পাবলে আছে আৰু मतलब free আছে কই থাকিলে বি আপনি হানা লাগ ট্রাই কৰি কিনা ভাল হৈছে কইলে কই আছে আৰু যদি আপনি ইটো খালি ইটো একলা লব গলে তো 200 টাকাতে 200 rupees তে আপনি পাই আছে 200 rupees তে ইদোবা পাবলে আছে স্করপিও পাবলে আছে থার পাবলে আছে বোলেরো পাবলে আছে না গবি আৰু ইটো তো কিনিকা আছে বলে তো ব্র্যান্ড নিউ আছে গাড়ি তো একদম ভাল আছে ফ্রেশ আছে ব্র্যান্ড নিউ পাবো গাড়ি নম্বৰ বি ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাই মাইকা পেকিং পাবো বাইক স্কুটি আৰু ইয়াতে 76 প্লাস 682 প্রাইস আছে 82 প্রাইস তে আপনার 82 প্রাইস তে আপনার ইয়াতে লো পারে আছে বাইক খান বাজাজ খান গোল্ড খান আছে ওয়াশিং মেশিন আছে ইনভার্টার আছে মোবাইল ফোন আছে ল্যাপটপ আছে এলসিডি টিভি আছে এলইডি টিভি আছে আরো সুইফট আছে ফ্র্যাকশন আছে এর্টিকা আছে বোলেরো আছে থার আছে ইনোভা আছে আলাক আলাক কিসিম বেশি প্রাইস আছে কই কিনা এতে বি জানাই দি আছে তো নারখিবি মই লাগা ইন্টারেস্ট থাকছে বলে মইলা নম্বরটো ডেসক্রিপশন দেবে আছে স্ক্রিন দেবে আছে তাতে ওরা কন্টাক্ট করে কিনা আপনি হান লাগা লাভ ট্রাই করে সাবি আর 200 টাকাতে আপনি ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি লব পারলে তো আই কো আমি বি খুশি পাবো দে আর যদি ইয়াতে কিমান জন চাই আছে আর চাই কিনা আপনি হান লাভ ট্রাই করে কিনা পাইছে বলে তো মই গিবি খবর দিবি ইনা কোনা জানিবলৈ মন আছে কি নাগা মানুহ কিমান জন পাইছে তো নাগা মানুহ নিমিতে হি বনাই আছে এটো কাৰণে আপোনালা লাভ ট্ৰাই কৰিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাভ এ গুড লাক বাই বাই Sorry guys, itu gari bike scooty itu kan khotomi na gore man bisha ase bike scooty khando aro sabi he iman bisha ase sai gene bi khotam na gore iman tak ase aro guys apni han dekhi ke na hanishna gari khan tu itu khan ase he ami jun to advertise kori ke na hi ase gari itu khan ase ekdam brand new apni han je dibole ase to apni han kwa nishna আপনি নিয়তে মই কন্টাক্ট নম্বৰ দি কিনা থাকা তাতে কন্টাক্ট কৰি থাৰ বি আছে ইনোভা আছে গাড়ী ইনকা ডাঙৰ গাড়ী আছে একদম দাম লা গাড়ী খান আছে আৰু আল্টো K10 আছে এক্স ইটো সুইফট আছে ব্রিজা আছে আলাক গাড়ী বেশি আছে তো আপনি হান আহি কিনা কন্টাক্ট কৰি আৰু স্করপিও তো ভালে আছে স্করপিও তো স্করপিও বি মান ভাল তো কন্টাক্ট কৰি আহিবি